सुप्रभात। वर्तमान आम अष्टम श्रेणी रुचिरा 3 संस्कृत बहिर नवम पाठ सप्तभगिन्य पाठटी को पढ़िबा। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। सप्तभगिनी यह गोटे उपनाम अटे। नाम सहित आ गोटे नाम दुईटी नाम जमी थाए तो गोटे है ठीक ना मुख्य ना आ गोटे है उपना आम डाकवा जमी प्रयोग कर। पूर्वे उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। भारतर उत्तर पूर्व में 7टी राज्य को विशेष को 7टी राज्य विशेष को यही उपाधि दिया जाइछि। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। यही राज्य मानकर प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण अटे। इन्हीं की सांस्कृतिक यही मानकर सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर सामाजिक विशेषता को ध्यान में रखी प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। यही पाठटीर सृष्टि करा जाइछि बा तैयारी करा जाइछि। ताहले वर्तमान प्रथमे आम पाठटी को पढ़ा को संस्कृत पढ़ापी चेष्टा करिबा। तापरे पुणी संस्कृत ओडिया को अनुवाद करिबा बा ताकु ओडिया भाषा रे बुझिबा। ताले वर्तमान पाठटी को आमे पढ़िबार अभ्यास करिबा। अध्यापिका वदति सुप्रभातम। छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयं। छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। अध्यापिका शोभनं वदत। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। सायरा 24 महोदय। सिल्वी नहि महाभागे 25 राज्यानि सन्ति। अध्यापिका अन्यः कोऽपि। स्वरा मध्ये एव महोदय मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। एतदतिरिच्य 7 केन्द्रशासितप्रदेशाः अपि सन्ति। अध्यापिका सम्यक् जानाति ते भगिनी, परन्तु भवतु अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः सप्तभगिन्यः निकुलस इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थं कथ्यन्ते। अध्यापिका प्रयोगेयं प्रतीकात्मको वर्तते। कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यादि इमानि उक्तोपधानि प्रथितानि। समीक्षा कौतूहलं मे न खलु शान्तिं गच्छति। श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि। अध्यापिका शृणुत। अद्वयं मत्रयं चैव त्रियुक्तं तथाद्वयं सप्तराज्यसमूहोऽयं भगिनीसप्तकं मतम्। इत्थं भगिनीसप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अरुणाचलप्रदेशः, असमः, मणिपुरं, मिजोरामः, मेघालयः, नागालैण्डः, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्रपरिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। सर्वे कथम्। अध्यापिका इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः। अनेके संस्कृतिविशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी इति।
तन्वी अयं शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तम्? अध्यापिका श्रुतमधुरशब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगतशताब्दस्य 2070तमे वर्षे त्रिपुराराज्यस्य उद्घाटनकार्यक्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतासां राज्यानां पुनः सङ्घटनं विहितं। षडः अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषाम्? अध्यापिका नूनम् अस्त्येव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिकसम्पद्भिः समृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। भारतवृक्षे च पुष्पस्तबकसदृशानि विराजन्ते एतानि। राजीवः भवती गृहे यथा सर्वाधिकाः रम्याः मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारतगृहेपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। अध्यापिकाः मनस्यागता ते इयं भावना परमकल्याणमयी परं सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किञ्चित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयं। सावहित मनसा शृणुत। जनजातिबहुल प्रदेशोऽयं गारो खासी नागा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। शरीरेण ऊर्यस्विनः एतत्प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। मालिनी महोदये तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। अध्यापिका आम् प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगेऽयम् अन्तर्राष्ट्रीयख्यातिम् अवाप्तोऽस्ति। अभिनवः भगिनीप्रदेशोऽयं बहु आकर्षकः इति प्रतीयते। सलीमः किं भ्रमणाय भगिनीप्रदेशोऽयं समीचीनः? सर्वे छात्राः उच्चैः महोदये आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। अध्यापिका रोचते मेऽयं विचारः। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि इति। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। सप्तभगिनी यह गोटे उपनाम अटे। उत्तर पूर्व के राज्य विशेष को यह उपाधि प्रदान की गई है। उत्तर पूर्व 7टी विशेष राज्यों की यही उपाधि दिया जाइए। इन राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विलक्षणता को ध्यान में रखकर इस पाठ की रचना की गई है। यही राज्य मानकर प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विलक्षणता को ध्यान में रखी यही पाठटी तैयारी करा जाइए। पाठ हमारे देश में 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आम देश में 28टी राज्य और 7टी केंद्र शासित प्रदेश अटंती। वर्तमान 30टी राज्य हो जाइए। इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। यही राज्य मान मध्य 7टी राज्यर गोटे समष्टि व समूह अच्छी। इन्हें 7 बहनें नाम से जाना जाता है। ये मान को सप्तभगिनी व 7टी भौणी बोली नाम जना जाए। सेगुड़िक है अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। इन 7 राज्यों का समूह 7 बहनें के नाम से प्रसिद्ध है। यही 7टी राज्यर समूह समष्टि सप्तभगिनी नाम 7टी भौणी नाम परिचित अटे। ये 7 बहनों प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही दृष्टिगोचर होते हैं। तो यही 7टी भौणी प्राचीन इतिहास से स्वाधीन थिले। किसी भी शासक ने इन्हें अपना अधीन नहीं किया। कौन सी भी शासनकारी एमान को निजर अधीन कर पारि नथिले।
अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तो अनेक सांस्कृतिक माने भारत भूमि एमान संस्कृति मध्य माने महत्वपूर्ण अटे। पर्वतों, वृक्षों तथा पुष्पों के द्वारा इन राज्यों की प्राकृतिक संपदा अत्यधिक समृद्ध और गौरव को बढ़ाती है। पर्वत, वृक्ष और फूल गुड़िक द्वारा यही राज्य गुड़िकर प्राकृतिक संपत्ति अत्यधिक समृद्धि और गौरव को बढ़ाती है। अत्यधिक समृद्धि और गौरव को बढ़ाई थाए। वस्तुतः ये 7 राज्य सबसे श्रेष्ठ हैं। वस्तुतः साधारण भाव में यही 7टी राज्य समस्त राज्य मानक मध्य श्रेष्ठ अटंती। वर्तमान आम संस्कृत ओडिया को पढ़िबा। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका कहते सुप्रभातम शुभदिन। छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम। छात्र छात्री माने शुभदिन शुभदिन बोलिकी कहते। अध्यापिका अध्यापिका कहते भवतु हेउ अद्य आजि किम कौन पठनीय हेउ ताहेली आज आम कौन पढ़िबा। छात्रा छात्र छात्री माने वयम सर्वे आम्भे माने समस्ते स्वदेशस्य निज देशर राज्यानां विषये राज्यगुड़िकर विषय रे ज्ञातुमिच्छामः ज्ञातुम जोग इच्छामः ज्ञातुम जानिबाकू इच्छामः चाहूँ। तो आज आम समस्ते निज देशर राज्य मानक विषय जानिबाकू इच्छा करुछु। अध्यापिका अध्यापिका कहते सुभनम बहुत भल। वदत कुह अस्माकं देशे आम्भमानक देशरे बा आम देशरे कति केतेगुड़ी राज्यानि सन्ति राज्यगुड़िक अछि। सायरा सायरा कहूँ चतुर्विंशति ही महोदय। चतुर्विंशति चतुर्बेले 4 विंशति बेले 20 चतुर्विंशति अर्थात 24टी महोदय हे महोदय 24टी राज्य अच्छी बोली कहूँ। सिल्वी सिल्वी कहूँ नहीं नहीं महाभागे नहीं नहीं महाशया पंचविंशति ही राज्यानि सन्ति। पंचविंशति ही 25टी राज्य अछंती। अध्यापिका अन्यः कोपी अन्य कह जोगपि अन्य की मध्य उत्तर देव कि स्वरा स्वरा मध्ये मझिरे महोदये हे महाशया मैं भगिनी कथयति मैं मोर भगिनी भौणी कथयति कही थाए यत् जहाँ अस्माकं देशे यत् जोग अस्माकं यदस्माकं तो अस्माकं देशे आम देशरे अष्टविंशति बोले 28टी राज्यानि सन्ति राज्यगुड़िक अछंती। वर्तमान 30टी होइछे। एतत् अतिरिच्य एतत् बोले यह अतिरिच्य बोले छाड़ी यह को छाड़ी 7टी केन्द्र शासित प्रदेशः केन्द्र शासित प्रदेश गुड़िक अपि सन्ति मध्य अछंती। अध्यापिका अध्यापिका कहूँ बा शिक्षयित्री कहते सम्यक जानाति सम्यक जोग जानाति सम्यक जानाति भल जानिछंती ते भगिनी ते बोले तुमर भगिनी तुमर भौणीटी ठीक जानिछंती। भवतु हेउ अपि जानिथ आहुरी मध्य जान यूयम आम्भे माने तुम्भे माने यद एतेषु राज्येषु जहाँ यही राज्य मानक मध्यरी सप्त राज्यानां 7टी राज्य मानकर एक गोटिए समवायः अस्ति समवायोस्ति समष्टि बा समूह अट्टे अछि यह जहाकू सप्त भगिन्यः 7टी भौणी इति बोली नामना प्रथितोस्ति नामना नामरे प्रसिद्ध अटे। सर्वे समस्ते साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः साश्चर्यं आश्चर्यर सहित परस्परं परस्पर को पश्यन्तः देखा देखी ही सप्तभगिन्यः
ତ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ସାତୋଟି ଭଉଣୀ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନିକୁଲସ ବୋଲି ଜଣେ କହୁଛି ଇମାନି ରାଜ୍ୟାନି, ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ଇମାନି ରାଜ୍ୟାନି ସପ୍ତ ଭଗିନ୍ୟଃ ସପ୍ତ ଭଗିନୀ ଇତି ବୋଲି କିମ୍ ଅର୍ଥମ୍ କିମର୍ଥମ୍, କିମ୍ ବୋଲେ କ'ଣ, ଅର୍ଥମ୍ ବୋଲେ ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ କଥ୍ୟନ୍ତେ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପିକା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗେୟମ୍, ତ ଅୟମ୍ ପ୍ରୟୋଗେ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବର୍ତ୍ତତେ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅଟେ, ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଏହାକୁ କରାଯାଉଛି। କଦାଚିତ୍ ହୁଏତ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଦୃଶ୍ୟାଣାମ୍, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଦୃଶ୍ୟରୁ ବା ବାତାବରଣରୁ, ପରିବେଶରୁ ସାମ୍ୟାଦ୍ ସମାନତା ଥିବାରୁ ଇମାନି, ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉକ୍ତୋପାଧାନି ପ୍ରଥିତାନି, ଉକ୍ତ କୁହାଯାଇଥିବା ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥିତାନି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷା କହୁଛି କୌତୂହଲମ୍ ମେ ନ ଖଲୁଂ ଶାନ୍ତିଂ ଗଚ୍ଛତି। କୌତୂହଲମ୍, ମୋ ମନରେ କୌତୂହଳ ଅଛି, ନ ଖଲୁ ମେ ନ ଖଲୁ, ମୋର ନ ଖଲୁ ବୋଲେ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିଂ ଗଚ୍ଛତି, ମୋର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଶାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଠିକ୍ ହେ। ଶ୍ରାବୟତୁ, ଶୁଣାନ୍ତୁ, ତାବତ୍, ତାହେଲେ, ୟତ୍, କାନି ତାନି ରାଜ୍ୟାନି, ତାହେଲେ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ୟତ୍, ଯାହା, କାନି ତାନି, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ କି ରାଜ୍ୟାନି, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅଧ୍ୟାପିକା କହୁଛନ୍ତି ଶୃଣୁତ, ଶୁଣ, ଅଦ୍ୱୟମ୍ ମତ୍ରୟମ୍ ଚୈବ, ଅଦ୍ୱୟମ୍ ମତ୍ରୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟା ମତ୍ରୟମ୍ ତିନୋଟି ମ, ଚୈବ ଚ ଓ ଏବ ତଥା, ନ ତ୍ରିୟୁକ୍ତମ୍ ତଥା ୟୟମ୍, ନ ଓ ତ୍ରି ଯୁକ୍ତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ତଥା ଦ୍ୱୟମ୍ ଆହୁରି ଦୁଇଟି, ସପ୍ତ ରାଜ୍ୟାନାଂ ସମୂହୋऽୟମ୍, ସପ୍ତଟି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମୂହ ଏଇଟି, ଭଗିନୀ ସପ୍ତକମ୍ ମତମ୍, ଭଗିନୀ ସପ୍ତକ ବୋଲି ମତ ଅଟେ। ଅଦ୍ୱୟମ୍ ତଥା ମତ୍ରୟମ୍, ଅଦ୍ୱୟମ୍ ଅବର୍ଣ୍ଣରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ଅଛି ରାଜ୍ୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଆସାମ। ମତ୍ରୟମ୍, ମ ଅକ୍ଷରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ତିନୋଟି ହେଲା ଯଥା ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଓ ମେଘାଳୟ, ତଥା ନ ତ୍ରିୟୁକ୍ତମ୍, ନ ଆଉ ତ୍ରି ଯୁକ୍ତମ୍, ନ ଓ ତ୍ରି ଅକ୍ଷରରେ ଦୁଇଟି ଅଛି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଓ ତ୍ରିପୁରା। ତ ଏହି ସାତୋଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସମୂହକୁ ଭଗିନୀ ସପ୍ତକ ବୋଲି ଜଣା କୁହାଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସମୂହୋऽୟମ୍, ଏହି ସପ୍ତଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଭଗିନୀ ସପ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ମତ ଇସ୍ ପ୍ରକାର, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗିନୀ ସପ୍ତକ ରାଜ୍ୟରେ, ସାତୋଟି ଭଉଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅସମ, ମଣିପୁରମ୍, ମିଜୋରାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଓ ତ୍ରିପୁରା, ଯଦିଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇତ୍ଥଂ ଭଗିନୀ ସପ୍ତକେ, ଏହିପରି ଭଗିନୀ ସପ୍ତକରେ ଇମାନି ରାଜ୍ୟାନି ସନ୍ତି, ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅସମ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ତ୍ରିପୁରା ଇତି। ଯଦ୍ୟପି, ଯଦିଓ ମଧ୍ୟ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିମାଣେ ହିଁ, କ୍ଷେତ୍ର ବା ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇମାନି ଲଘୁନି ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୁଣଗୌରବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହତ୍ତରାଣି ପ୍ରତୀୟନ୍ତେ, ବୃହତ୍ତର ବା ବଡ଼ ପ୍ରତୀୟନ୍ତେ ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସର୍ବେ କଥମ୍ କେମିତି ଅଧ୍ୟାପିକା ଇମାଃ ସପ୍ତଭଗିନ୍ୟଃ, ଏହି ସାତୋଟି ଭଉଣୀ ସ୍ୱୀୟେ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସେ, ସ୍ୱୀୟେ ନିଜର
प्राचीन इतिहासे प्राचीन इतिहास प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टा प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टा प्रायतः स्वाधीन ही देखा जाइछन्ति न केनापि न बोले नहीं केनापि केन जोगपि कौनसी शासकेन शासक द्वारा मध्य इमाः एही स्वायत्त राज्यगुड़िक स्वायत्तीकृता बोला अन्य शासक द्वारा आयत्तीकृता स्व आयत्तीकृता स्वायत्तीकृता तो कौन सी शासक द्वारा आयत्त बा अधीन करा जाई नथिला अनेक संस्कृति ही अनेक संस्कृति विशिष्टायाम विशिष्ट द्वारा वैशिष्ट्य द्वारा भारत भूमि ये तासाम भगिनी नाम यही भौणी मानकर संस्कृतिटी महत्वधायिनी इति महत्वधायी अटंती तन्वी कहूँ अयम शब्द यही शब्दटी सर्वप्रथम करी कदा प्रयुक्त केतेबेले प्रयोग करा जाइथिला अध्यापिका कहूँ श्रुत मधुर शब्दोयम श्रुत बोले शुणा को मधुर शब्दोयम मधुर लगुवा शुणा भल लगुवा शब्दोयम अयम शब्द यही शब्दटी सर्वप्रथम करी विगत शताब्दीर 270तमे वर्षे 270 अर्थात 72तम वर्षरे त्रिपुरा राज्य उद्घाटन कार्यक्रम केन अपि कहा द्वारा मध्य प्रवर्तित अर्थात कहा जाई थिला केनापि अपि प्रवर्तित कहा द्वारा कहा जाई थिला। ठीक अच्छे अस्मिन् एव काले ही समय ही काले बोले समय ही ठीक अच्छे यही समय ही राज्यानां पुनः राज्यगुड़िकर पुणी संगठन होइगला सोडा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां अन्य किछि मध्य वैशिष्ट्यम विशेषता अस्ति अछि एतेषां एमानंकर अन्य किछि विशेषता अछि कि बोली कहा जाउछि। अध्यापिका नूनम अस्ति एव नूनम निश्चित भाव अस्ति एव ही अच्छी पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि गुड़िक द्वारा प्राकृतिक संपद गुड़िक द्वारा समृद्धानि सन्ति समृद्ध अटंती इमानि राज्यानि यही राज्य गुड़िक भारत वृक्षरे च पुष्पस्तबक सदृशानि ओ भारत वृक्षरी पुष्पस्तबक पुष्प बोले फूल स्तबक बोले गुच्छ पुष्पगुच्छ परी विराजन्ते एतानि विराजमान अटंती बा अछंती एतानि एगुड़िक विराजमान अटंती। राजीव कहछि भवती हेउ महाशया गृहे यथा घरे जेमिति सर्वाधिका रम्या सर्वाधिका समस्त अधिक रमणीय मनोरमा च ओ मनोरम भगिनी भवती भौणी होइथाए तथैव ठीक सेहीपरि भारतगृहेपि भारत घरे मध्य सर्वाधिका रम्या सबुठारु अधिक रमणीय इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति इमाः एही सातोटी भौणी अछन्ति। अध्यापिका कहते शिक्षयित्री कहते मनस्यागता ती मनसी आगता मनरे आसुथिबा ते तुमर इयं भावना यही भावनाटी परम कल्याणमय परम किंतु सर्वे समस्ते न तथा अवगच्छन्ति
ସେହିପରି ବୁଝି ନଥାନ୍ତି ବା ମନେ କରିନଥାନ୍ତି। ଅସ୍ତୁ ହେଉ, ଅସ୍ତି ତାବତ୍ ଏତେଷାଂ, ଅସ୍ତି ବୋଲେ ଅଟେ, ତାବତ୍ ଏତେଷାଂ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଞ୍ଚିତ୍ କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମ୍ ଅପି ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ କଥନୀୟମ୍ କହିବା ଉଚିତ। ସାବହିତ ମନସା ଶୃଣୁତ, ସାବଧାନ ମନରେ ଶୁଣ। ଜନଜାତି ବହୁଳ ପ୍ରଦେଶୋऽୟଂ, ଜନଜାତି ବହୁଳ ଏହି ପ୍ରଦେଶଟି ଗାରୋ ଖାସି ନାଗା ମିଜୋ ପ୍ରଭୃତୟଃ ପ୍ରଭୃତି ବହବହ ଜନଜାତୀୟାଃ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନଜାତୀୟ ଅତ୍ର ନିବସନ୍ତି, ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ର ଏଠାରେ ନିବସନ୍ତି ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଶରୀରେଣ ଊର୍ଜସ୍ୱିନଃ, ଶରୀରରେ ଊର୍ଜସ୍ୱିତ ବା ଊର୍ଜସ୍ୱିନ, ଶରୀରରେ ବଳଶାଳୀ। ଏତତ୍ ପ୍ରାଦେଶିକାଃ, ଏହି ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ବହୁ ଭାଷାଭିଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱିତା ବୋଲେ ମିଶ୍ରଣ ଅଟନ୍ତି, ସମନ୍ୱିତ ଅଟନ୍ତି। ପର୍ବପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱଲୀଳା କଳାଭିଶ୍ଚ, ନିଜର ଲୀଳା ଓ କଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଣାତାଃ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତି। ନିଷ୍ଣାତାଃ ବୋଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତି। ମାଳତୀ କହୁଛି ମହୋଦୟେ, ହେ ମହାଶୟା, ତତ୍ର ତୁ ବଂଶବୃକ୍ଷାଣାଂ, ତତ୍ର ସେଠାରେ ତ ବଂଶବୃକ୍ଷାଃ, ବାଉଁଶ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟନ୍ତେ ମିଳିଥାଏ। ଅଧ୍ୟାପିକା କହୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍, ହଁ। ପ୍ରଦେଶେସ୍ମିନ୍, ଅସ୍ମିନ୍ ପ୍ରଦେଶେ, ଏହି ପ୍ରଦେଶରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପାଣାଂ ବାହୁଲ୍ୟଂ ବର୍ତ୍ତତେ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳତା ଅଛି। ବସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଭୂଷଣେଭ୍ୟଃ, ବସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଆଭୂଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍, ତ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ନିଜଠାରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟଃ ବଂଶବୃକ୍ଷ ନିର୍ମିତାନାଂ, ପ୍ରାୟତଃ ବାଉଁଶ ଗଛ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବାର, ବସ୍ତୂନାଂ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କ୍ରିୟତେ, ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ୟତୋ ହି, ଯେହେତୁ ହିଁ ଅତ୍ର ଏଠାରେ ବଂଶବୃକ୍ଷାଣାଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟଂ ବିଦ୍ୟତେ, ବାଉଁଶ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ବହୁଳତା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟତେ ବୋଲେ ଏଇଠି ବାଉଁଶ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ଥିବାରୁ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ସାମ୍ପ୍ରତମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ, ବଂଶୋଦ୍ୟୋଗୀ ଅୟଂ, ବାଉଁଶ ଶିଳ୍ପରେ ଏହା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖ୍ୟାତିକୁ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧିକୁ ଅବାପ୍ତଃ ଅସ୍ତି, ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଅଭିନବ କହୁଛି ଭଗିନୀ ପ୍ରଦେଶୋऽୟଂ, ଏହି ଭଗିନୀ ପ୍ରଦେଶଟି ବହୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇତି ପ୍ରତୀୟତେ, ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସଲିମ କହୁଛି କିଂ, କ'ଣ, ଭ୍ରମଣାୟ, ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଭଗିନୀ ପ୍ରଦେଶୋऽୟଂ ସମୀଚୀନମ୍, ଏହି ଭଗିନୀ ପ୍ରଦେଶ ଉଚିତ କି, ଠିକ୍ ଅଟେ କି? ସର୍ବେ ଛାତ୍ରାଃ, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଉଚ୍ଚୈଃ, ବଡ଼ ପାଟିରେ, ମହୋଦୟେ, ହେ ମହାଶୟା, ଆଗାମିନୀ ଅବକାଶେ, ଆଗାମୀ ଛୁଟିରେ, ବୟଂ ସର୍ବେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ, ବୟଂ ତତ୍ରୈବ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ଗନ୍ତୁମ୍ ଇଚ୍ଛାମଃ, ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସ୍ୱରା ଭବତି ଅପି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ମାଭିଃ ସାର୍ଦ୍ଧଂ ଚଲତୁ, ଅସ୍ମାଭିଃ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ, ସାର୍ଦ୍ଧଂ ବୋଲି ସହିତ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଅଧ୍ୟାପିକା କହୁଛନ୍ତି ରୋଚତେ ମେୟଂ ବିଚାରଃ, ରୋଚତେ, ମୋର ମନକୁ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ମେ ବୋଲି ମୋର, ଅୟଂ ବିଚାରଃ, ଏହି ବିଚାରଟି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଅଛି ବା ସ୍ୱୀକାର ଅଟେ। ଏତାନି ରାଜ୍ୟାନି ତୁ, ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତ, ଭ୍ରମଣାର୍ଥମ୍, ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ସଦୃଶାନି ଇତି, ସ୍ୱର୍ଗ ସଦୃଶ ବା ପରି ଅଟେ। ତ
एहीपरि भाବରେ आमे पाठटीर ओडिया जानिले याको आमे पढ़िबा देखिबा आउ निजर सांग मानक मध्यरे याको शेयर करिबा ता द्वारा अन्य माने पाठटी को बुझिकी पाठटीर उत्तर देबाक समर्थ हेबे और निज जीवन किछि उन्नति लाभ करिवे। रखिबा। ओम।